अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ शकील चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you for having me. सर, पाकिस्तान का हर पड़ोसी हमसे नाराज क्यों रहता है? अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रही है और हमारा अटैक करना सही है, तो फिर ऐसे तो भारत भी सही करता है, क्योंकि भारत भी यही कहता है कि हमारे यहाँ, कि उनके यहाँ यानी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान साइड से। तो सर, ये पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान भी नाराज है, उसके बाद भारत भी नाराज है, ईरान के लिए भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये अमेरिका का साथ देंगे अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे। तो इस तरह से कैसे रहा जा सकता है और क्यों सब पड़ोसी नाराज हैं? जी, आपने जिस क्लिप की तरफ इशारा किया वो मैंने भी देखा है, और वो मौलाना फजलुर रहमान का अकेले का क्लिप नहीं है। उसमें बड़े बड़े जो हमारे जय्यद उलमा हैं, तकी उस्मानी साहब, मुनीबुर रहमान साहब, वो मौजूद थे उसमें। गोया वो एक रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग थी जिसमें उन्होंने ये बातें की। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुक़द्दर हल्के जो हैं उनको उनका कन्विंसिंग और लॉजिकल जवाब देना चाहिए कि उनकी जो रीजनिंग है वो क्यों गलत है। तो असल में हम जो है ना अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ना उसका कभी तनकीदी जायज़ा नहीं लेते, बनाते वक्त भी कोई गौर खौज नहीं करते कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। लॉन्ग टर्म सोच से हमें ज़िद है, तो हम जो है ना शॉर्ट टर्म उस पर जाते हैं। जिस तरह कारगिल का ऑपरेशन था, उसमें हमने शॉर्ट टर्म तो देखा, बहुत लोग कहते हैं जी शॉर्ट टर्म में बड़ा स्ट्रेटेजिक वो था, बड़ा ब्रिलियंट प्लान था, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इट वाज अ डिजास्टर। तो उससे पहले भी आपको पता है वो कारगिल का प्लान जो है मुख्तलिफ लीडर्स को पेश किया गया। बाज़ औक़ात तो आर्मी चीफ खुद उसको शूट डाउन कर देते थे, बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो शूट डाउन हो जाता था, तो फिर मुशर्रफ साहब ने अपने तौर पर ही कर दिया। तो सोचे बगैर के लॉन्ग टर्म में इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो इसी तरह से हमारी जो बाकी पॉलिसीज़ हैं, कश्मीर हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो उसमें भी हम कभी लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या नतीजा निकलेगा और हमें इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये जो है पॉलिसी बनने के बाद भी, फेल होने के बाद भी हम उसका जायज़ा नहीं लेते। ये देखिए कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। आज भी हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या गलतियाँ थी हमारी जिसकी वजह से वो हुआ। आज भी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे ये सारा मुक्ति बाहिनी का फॉल्ट था। मुक्ति बाहिनी वाले जो थे वो गद्दार थे, इंडिया के एजेंट थे। तो भाई अगर वो इंडिया के एजेंट थे तो फिर ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके साथ आप दोस्ती क्यों कर रहे हैं? आप तो ये कहते थे कि बांग्लादेश जो है ना इट इज द चाइल्ड ऑफ, इट इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ इंडियन अग्रेशन, इंडिया की जारहियत का ये एक नाजायज बच्चा है। तो उस नाजायज बच्चे के साथ आप दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, कि हम सोचते नहीं हैं और उसका नतीजा ये है कि हर चीज़ कंफ्यूजन में रहती है और हम जो है फिर वही गलतियां जो पहले करते थे उन्हीं को दोहराते जाते हैं। मुशाहिद हुसैन कहा करते हैं ना कि हमें कम से कम पुरानी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, नई गलतियां करनी चाहिए। वो भी नहीं हम करते कि पुरानी गलतियां, चूंकि उनसे सबक नहीं सीखते या सीखते हैं तो गलत सबक सीखते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान से हमने क्या सीखा जी? डिफेंस कमज़ोर नहीं होना चाहिए। भाई डिफेंस का इशू नहीं था, ये लोगों की नाराजगी का, एलियनेशन का मसला था ये। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली तो हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। वी हैव टू डेवलप अवर कैपेसिटी फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म, इंट्रोस्पेक्शन। अपने गिरबान में जब तक हम झांकना शुरू नहीं करेंगे तो कोई बेहतरी आ नहीं सकती। लोगों पे पाबंदियां लगाने से, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन सर, इस वक्त जो इन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वो करना आपको लगता है कि ठीक किया इन्होंने? टाइमिंग्स ठीक थे, करना जरूरी था, अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं, जाहिर है कि रमजान के महीने में तो वैसे ही इस किस्म की लड़ाइयां जो हैं वो रोक दी जाती हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अटैक किया है। अब जवाबी जाहिर है कि वहां से भी जवाब आएगा, वो चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान के लोग। तो फिर जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक क्लिप, बल्कि मैंने सुबह उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के लगाई है, कमर चीमा साहब का। उनका कहना है कि हम अटैक करेंगे वहां पे कंधार को, और कई उन्होंने एक दो सिटीज के नाम लिए, उनको तबाह कर देंगे।
वहाँ की गवर्नमेंट को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान अटैक करेगा, पाकिस्तान वहाँ पे बम भी फेंकेगा, क्या कुछ करेगा, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 24 करोड़ लोग हैं। तो सर इस किस्म की बातें करने का क्या मतलब है? ऐसे तो फिर मैंने अपने वीडियो में भी कहा, फिर भारत भी यही कह सकता है कि वो भी न्यूक्लियर पावर है, उनके यहाँ भी टेररिज्म हो रही है, तो क्या वो भी पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद उड़ा दें? मतलब ये वाली जो सोच पाकिस्तानियों में आ रही है, आपके ख्याल से क्या वो सही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच दुरुस्त है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान भी न्यूक्लियर पावर होता, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी हर मुल्क का ये हक है, वो अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता तो बन जाए, तो क्या अगर अफगानिस्तान न्यूक्लियर पावर होता तो पाकिस्तान इस तरह का एक्शन ले सकता था? अगर अफगानिस्तान के पास भी एयरफोर्स होती तो क्या वो इसी तरह से उसको बर्दाश्त कर लेते, या वो भी जवाबी हमला करते? तो ये जो टेट फॉर टैट है, मेरे ख्याल में ये तो मसले का हल नहीं है। वही मैं कहूंगा, रूट कॉज इसका वही है कि हम सोच समझ के पॉलिसीज नहीं बनाते। अब ये देखिए ना, 9/11 के बाद क्या था? अफगानिस्तान में हामिद करजई की गवर्नमेंट थी। हामिद करजई वॉज अ प्रोग्रेसिव पर्सन। उसके बाद उससे हमें शिकायतें पैदा होगी। पहले बड़ा अच्छा था वो, फिर क्या हुआ? वो नहीं जी नहीं, वो बंदा जो है ये तो इंडिया का एजेंट है जी। फिर अशरफ गनी आए, शुरू शुरू में हमने बड़ी तारीफें की, हामिद करजई गलत था, ये अशरफ गनी बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन साल डेढ़ साल में वो भी हमारी जो है ना सोच बदल गई, नहीं 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 ये भी वही कुछ है। फिर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा होता था कि जी अफगानिस्तान में इंडिया के 9 से गिनती शुरू हुई थी, 9 कॉन्सुलेट्स हैं, कौंसल खाने हैं। और वो लास्ट टाइम जब मैंने काउंट किया, एक साहब ने, नई बात अखबार है एक लाहौर का, उसमें लिखा कि 65 कौंसल खाने हैं। इमेजिन करें, यानी जरा सी रिसर्च करने के लिए भी हमारे सीनियर्स, इतने जो जगादरी किस्म के सहाफ़ी हैं, वो तैयार नहीं है। आज के दौर में 2 मिनट में, 3 मिनट में आप ये पता चला सकते हैं कि किस मुल्क के किस मुल्क में कितने कौंसल खाने हैं। तो ये भी रिसर्च करने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं थे। बड़े बड़े टीवी पे मैंने देखा, एक साहब जो हैं वो जावेद अख्तर, जो इंडियन लिरिसिस्ट हैं, शायर हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे थे और उनको बार बार ये कह रहे थे, अच्छा जी अगर इंडिया के इंटेंशंस ठीक हैं तो 14 कौंसल खाने आपके क्यों हैं अफगानिस्तान में? उसने कहा यार ये मेरा फील्ड नहीं है, आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछ लें, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन उनका यही इसरार नहीं, आप बताएं। तो भाई अगर आप खुद रिसर्च कर लेते 2-3 मिनट की, तो आपको पता चलता कि अफगानिस्तान में इंडिया के 4 कौंसल खाने थे और 4 ही पाकिस्तान के थे। 2 साउथ में हैं, 2 शुमाल में हैं, नॉर्थ और साउथ में, और हमने 65 तक गिनती पहुंचा दी। तो ये तो हमारा होमवर्क है। हमारे जो जो लोग, जिनको अकल देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, कोई सेंसिबल बात, कोई 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 अकल की बात समझानी, वो भी इस तरह के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं। बल्कि एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया, किसी नॉलेजेबल बंदे ने, कि हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था, गालिबन प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, तो हामिद करजई जो हैं वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। तो एक जर्नलिस्ट ने जो है वहाँ पूछा हामिद करजई से कि इंडिया के इतने कौंसल खाने क्यों हैं अफगानिस्तान में? तो उस पर जो है ना, उन्होंने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर थे मोहम्मद सादिक, उनकी तरफ इशारा किया कि मैं चाहूँगा एम्बेसडर सादिक साहब जो है ना वो इसका जवाब दें। तो सादिक साहब को कहना पड़ा कि भाई ये जो है ना दुरुस्त नहीं है, इंडिया के 4 ही कौंसल खाने हैं और हमारे भी 4 हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा वो प्रोपेगेंडा जो है ना वो जारी रहा। इवन एक और हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो नवाए वक्त में कालम लिखा करते थे, स्टील मिल के वो चेयरमैन भी रहे, कयूम साहब, फिर सेनेटर भी हो गए, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो इल्म का समंदर है। उन्होंने नवाए वक्त में लिखा कि जी दर्जनों कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में, जस्ट अलोंग द लाइन, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी दर्जनों कौंसल खाने उन्होंने सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर के करीब करीब बता दिए। मैंने उनका इंटरव्यू किया एक एफएम स्टेशन के लिए, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर मैंने तो चंद मिनट की रिसर्च की और मुझे पता चला कि 4 कौंसल खाने हैं इंडिया के अफगानिस्तान में। कहते हैं आपकी बात दुरुस्त है, जो प्रॉपर कौंसल खाने हैं ना वो 4 ही हैं, लेकिन उनके सैटेलाइट कौंसलेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब सैटेलाइट कौंसलेट की टर्म मैंने तो पहली दफ़ा उनसे सुनी, और कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं ये टर्म यूज़ नहीं होती। तो हम इस तरह की नई टर्म्स भी बना लेते हैं। तो वट एवर सूट्स अवर प्रोपेगेंडा, वट एवर सूट्स अवर कन्वीनियंस, वी इन्वेंट दोज थिंग्स। तो ये जो है ना मसला हमारा इसी वजह से हुआ कि हमने अफगानिस्तान पे जो अपनी पॉलिसी बनाई
سوچ سمجھ کر نہیں بنائی, یہ نہیں سوچا کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا کہ افغانوں کو مبارک ہو, انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, شیکلز آف سلیوری ہیو بین بروکن. تو ہمارے جو ہے اس وقت کے اسپائی چیف جو تھے وہ بھی گئے تھے کابل, اور انہوں نے بڑی کانفیڈنس سے کہا تھا پوری دنیا کو کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو بھائی پھر کیا ہوا؟ کیوں نہیں آپ احتساب کرتے اپنا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ پالیسیز بنائی تھی؟ ان سے پوچھو تو صحیح, پارلیمنٹ میں اگر کوئی جان ہوتی تو وہ پوچھتے, ان کو بلا لیتے. امریکہ میں ہوتا ہے نا, کتنے پاورفل لوگوں کو وہاں کی جو ہے کانگریس بلاتی ہے, پوچھتی ہے. تو بھائی ایکسپلین تو کر دو کہ کن اسمپشنز پہ آپ نے یہ پالیسی بنائی تھی, کیا آپ کی توقعات تھیں, وہ کیوں پوری نہیں ہوئی. تو یہ کب آئے گا وقت کہ جب ہم پوچھ سکیں گے اپنے پالیسی بنانے والوں سے کہ بھئی یہ کیوں اس طرح کی پالیسیز بناتے ہو جو فیل بھی ہو جاتی ہے پھر بھی چمٹے رہتے ہو اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا, اس کا میرا خیال ہے کم از کم جو ہمارے تھنکنگ سیکشنز ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو تو کچھ دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. لیکن سر ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو انہوں نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر, اس سے آپ کے خیال سے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, خاص طور پہ امریکہ کے کہیں میں آ کر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہو اس قسم کے اٹیک کرنے کا, ورنہ ابھی کوئی تو بنتی نہیں تھی. تو آپ کے خیال سے کیا نقصان ہی اٹھا سکتے ہیں؟ اب ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا نقصان اٹھائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بڑا حیرت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے تو جی ان کو 40 سال تک پالا پوسا, ان کو پروٹیکشن دی, ان کو ریفیوج دی, یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے خلاف ہیں. تو اس کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے, اپنا تو سر وہ اپنے تو اس گریبان لیے میں خود. خلاف ہے نا کہ سر ہم نے جو سپیس دی یہاں سے, اور یہاں سے ڈرون جا کے وہاں پہ اٹیک کرتا رہا امریکہ, تو یہ بات تو اب افغانستان کے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. نہیں, یہی تو ہے نا مسئلہ کہ ہم نے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں بنائی, کوئی سوچ سمجھ کے جو ہے کام نہیں کیا. کہ کیا مجھے بتائیں کہ کیا حامد کرزئی میں کیا نقص تھا؟ why couldn't you have good relations with حامد کرزئی؟ آپ کو جب پتا تھا کہ یار یہ سینسیبل آدمی ہے, افغانستان کے لیے اچھا ہے, افغانستان کے عوام کا فائدہ ہوگا اگر اس گورنمنٹ کو سٹیبلائز ہونے دیا جائے. اس کے بعد چلیں 2 ٹرمز انہوں نے کر لی, اشرف غنی آ گئے. اشرف غنی واز اے سینسیبل مین, اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, افغانستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ کی بن پائی؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ طالبان کا ورلڈ ویو کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور آپ پرو پاکستان گورنمنٹ پہ اتنا اصرار کیوں کرتے رہے؟ تو ایک فرینڈلی افغانستان میرے خیال میں وہ دینے کے لیے تیار تھے. ہم نے آپ تعریفیں بھی کی اشرف غنی کی, حامد کرزئی کی بھی کی, اس لیے کہ وہ پاکستان کو جانتے تھے. حامد کرزئی تو کئی سال پاکستان میں رہے بھی. سو ان کے ساتھ ہماری نہیں بنی, اور ہم جو ہے در پردہ بیہائنڈ دا سینس طالبان کی مدد کرتے رہے, اور امریکہ یہی کہتا تھا کہ بھئی یہ آپ پیسے ہم سے لے رہے ہو اور مدد ہمارے دشمنوں کی کر رہے ہو. آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں نئے سال کا جو میسج تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کیا تھا وہ؟ دیٹ از اے ٹیریبل ایکچولی میسج, اتنا اسٹرانگلی ورڈڈ میسج تھا کہ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے. اور غالباً $33 بلین کا انہوں نے فگر کوٹ کیا تھا کہ ہم سے انہوں نے ہمیں وی فولشلی گیو پاکستان $33 بلین اینڈ واٹ دے گیو اس لائز اینڈ ڈسیٹ. اس طرح کی لینگویج انہوں نے یوز کی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ دیا, جھوٹ بولے ہمارے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری ریپوٹیشن کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں. تو سوچ سمجھ کے پالیسیز بنانی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی رائے کو پیش نظر رکھا جائے, ان کی اوپینینز لی جائیں, اور اگر کہیں غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح کر لو. ایروگنس جو ہے, ایروگنس ڈز ناٹ سالو اینی پرابلم. اب یہ جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ, تو کیوں ہم ان کے ساتھ بات چیت سے حل نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی اور طریقہ کیوں نہیں نکال سکتے تھے؟ اور اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ کیوں ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ ایک کمیٹی بنا لیں, مطلب ایمیننٹ انڈینز کی, پاکستانیوں کی, ان آفیشیل لیول پہ بنا لیں, ان سے کہیں 100 پاکستانی ہوں, 100 انڈین ہوں اس میں, یا 50 انڈین 50 پاکستانی,
पीपल ऑफ गुड विल, पीपल ऑफ गुड रिप्यूट, सेंसिबल लोग, बैलेंस लोग, उनको एक इख्तियार दे दें कि भाई आप बता दो कि हम क्या करें, किस तरह से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप मेरा ख्याल है हमारे मीडिया को, दोनों मुल्कों के मीडिया को जो है थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए, जो लफाजी है, जो रेटरिक है, उसको थोड़ा रैचेट डाउन करें, उसको नीचे लाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो उसके लिए ओपन माइंड जो है ना, वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रेडी टू लुक एट अदर ऑप्शंस, कि इसके अलावा जो है ये यूज ऑफ फोर्स जो है, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है। एक तरफ तो देखिए हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा तारीफें की जाती थी अफगानों की, नवाए वक्त अखबार जो है उसमें रोज़ वो ऊपर एक पट्टी बनती थी, कोहसार बाकी, अफगान बाकी, कि जब तक पहाड़ बाकी हैं तो अफगान भी बाकी हैं, और अफगानों जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में, ये तो बहुत ब्रेव होते हैं, ये तो जनाब इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स को तबाह कर देते हैं। तो अब जनाब हमारी रेटरिक बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि क्यों भाई, इतने अजीम लोग थे वो अब इतने खराब लोग क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर हमारी एक और आदत भी जो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि जब कुछ होता है, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे अपने ही लोगों का कोई कह लीजिए कारनामा हो, लेकिन हम हर जगह पर भारत को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। इस वक्त भी टीटीपी अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन चल रही है, हमने फितना उल हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हम कहते हैं जी अब हिंदुस्तान जो है वो मदद कर रहा है, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं, और क्या क्या बात हम करते हैं। तो सर ये हर जगह जब हम भारत को घसीटेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर हमारे टर्म्स ठीक कैसे होंगे, वो तो बिगड़ते चले जा रहे हैं। जी, अरविंद सहारन से पिछले दिनों यही बात हो रही थी, उन्होंने अपने किसी शो में भी ये बात की कि जब आप अपने ऑपरेशन का नाम ही ऐसे रख देंगे फितनातुल हिंदुस्तान, तो फिर कल कलां जब आपकी आपकी ख्वाहिश होगी कि हमारे मुज़ाकरात हो, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस रिस्टोर हो जाए, तो फिर आप किस मुंह से ये इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वही जो है ना शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर। या तो आपने फैसला कर लिया हो कि भाई इंडिया से हमने अब कोई ताल्लुक नहीं रखना, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म कर दें, बुला लें सारे डिप्लोमेट्स को, एम्बेसी बंद कर दें, उनको भी बंद कर दें, और एक दीवार बना दें वाघा पे, पूरे बॉर्डर पे 20 फुट ऊंची, 30 फुट ऊंची। तो फिर ठीक है, आपने अगर फैसला कर लिया तो ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं नहीं हम अच्छे रिलेशंस भी चाहते हैं, हम टॉक्स भी चाहते हैं, और साथ जो है ये सारा कुछ भी हम करेंगे। तो ये सोच समझ के करना चाहिए, लॉन्ग टर्म अपने मफादात को, उसको आपको पेश नज़र रखना चाहिए। अब देखिए ना, बानी पाकिस्तान ने क्या कहा था कि जी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ऐसे हों जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। तो भाई उसके लिए फिर आपने क्या किया, व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स डिड यू टेक। पॉलिसीज जो हैं आपकी वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जाती रही। ट्राइबल इन्वेजन जो है वो आपने करवा दिया। उसके बाद देखिए 65 की जो जंग थी, अब तो हमारे भी स्कॉलर्स मानते हैं कि भाई उसमें जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से वो शुरू हुई। तो इस तरह की सारी मिसालें आपके सामने हैं। एयर मार्शल असगर खान को मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, और उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा कहा, वीडियोज़ उनकी मौजूद हैं, कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ से हुआ। भाई अगर ये उन्होंने बात गलत की, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया ये बात करके, कोई बंदा आज कोई ये बात कर दे तो फौरन उसके ऊपर पीका लग जाएगा कि तुमने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। तो भाई एयर मार्शल असगर खान को क्यों नहीं आपने कन्फ्रंट किया, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया कि आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है एक बेबुनियाद बात करके। हम तो बड़े पीसफुल मुल्क हैं, हमने तो कभी इस तरह का काम नहीं किया। उल्टा आपने अपनी एयरफोर्स एकेडमी का नाम असगर खान एकेडमी रख दिया। तो ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, इनको मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। इवन वाशिंगटन डीसी में सिर्फ आप देख लीजिए, दर्जनों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इंडिया पाकिस्तान को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, जो खबर रखते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उन्हीं को पेश नज़र रख लें। और फिर सिर्फ वहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स हैं, यूके में, जर्मनी में, इवन चाइना में देखिए। तो ये जो सारे लोग हैं, और जर्नलिस्टों में बेशुमार हैं जो इंडिया पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप कितने लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। अपने लोगों पे तो आप पाबंदियां लगा सकते हैं, कोई ना बोले जी।
تو کیا بین الاقوامی فورمز پہ بھی آپ سب کی زبان بندی کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو بھائی لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی دو. اگر آپ کی کوئی غلطی ہے, کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف TTP بائی اینی اسٹریچ آف دی امیجنیشن, لیکن ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تو آپ کو آنا چاہیے تھا نا. احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو کس نے چھوڑا, بالکل سر, یہ تو یہیں کی ایجنسی کے پاس تھا وہ. why don't you call them to account کہ بھئی آپ نے اتنا بڑا جو ہے ٹیررسٹ تھا, ٹیررسٹوں کا سپورٹر تھا, اس کو کس نے چھوڑا, کیوں چھوڑا, کوئی انکوائری ہوئی, کسی کو جو ہے کسی کا احتساب ہوا, کسی کے خلاف ایکشن ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں unless people ask these questions وہ بہتری ہو نہیں سکتی. اور پھر طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو علماء ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, انہی کو آپ بلا لیں, ان کو لاجواب کریں, ان سے کوسچن آنسر کریں, تو کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. اور جب تک ان کو جو لوگوں کی سپورٹ ہے تھوڑی بہت جو ہوگی, کیونکہ ایک ریلیجس طبقہ ہمارا ایسا رہا ہے جس کی وہ سپورٹ ان کو حاصل تھی, تو ان کو آئسولیٹ کیا جائے. جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں. اب دیکھیے, جب جاوید غامدی صاحب یہ کہتے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے, اسلامک اسٹیٹ کا کام ہے جہاد ڈکلیئر کرے نہ کرے, تو اس وقت ہماری اسٹیٹ کیا کہتی, نہیں یہ ٹھیک ہے. جماعت اسلامی بھی کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جی یہ جہاد ہو رہا ہے جی, ٹھیک ہے. حزب المجاہدین اور جماعت اسلامی کے لوگ حزب المجاہدین کے وہ آفس بیررز بنے ہوئے تھے. آپ جناب کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں مودودی صاحب کتنے سیانے آدمی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کوئی جہاد نہیں ہوتا. تو بھائی اس وقت نہیں پتا تھا جماعت اسلامی کو کہ مودودی صاحب نے یہ کہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ان پہ ہمیں تنقیدی جائزہ لینا چاہیے, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہیں ان کو نظریاتی لیول پہ, تھیولوجیکل لیول پہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف نعروں سے یہ کام نہیں بنے گا. فتنۃ الخوارج کہہ دینے سے کتنے لوگوں کو پتا ہے خوارج کون تھے, وہ کیا چاہتے تھے, ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرو بھائی, خوارج کیا تھے اور یہ جو ہے یہ کیسے خوارج ہے اور خوارج ہوتے کیا ہیں. تو پھر فتنۃ الہندوستان جو ہے اس سے کیا مراد ہے. اگر آپ کے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیوں کنونس نہیں کر پائے. آپ نے ڈوسیے بنایا تھا, وہ میں نے ایک انڈین اسکالر کا انٹرویو کیا, وہ کہہ رہا تھا اتنی غلطیاں ہیں اس ڈوسیے میں, فیکچوئل ایررز ہیں. تو بھائی پھر ڈوسیے ہی کوئی سینسیبل طریقے سے کوئی ہوم ورک بنا دو تاکہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ڈوسیے کو سیریسلی لے. تو یہ جو ہے کام کرنے کے ہیں میرے خیال میں. تو جو بھی آپ بات کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کو کنٹراڈکٹ کرنا مشکل ہو, اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندیاں نہ لگائیں, لوگوں کو بولنے دیں. بولنے سے کسی ملک کو نقصان نہیں ہوتا. جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ کربز لگاتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, تو پھر ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. اور یہ ہم نے 1971 میں دیکھ لیا, کتنی پابندیاں لگائی. آپ فارن جرنلسٹ جو تھے ڈھاکہ میں, ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا تھا. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اور سر ان کو انڈین میڈیا, انڈین نیوز پیپرز جو ہیں وہ بھی اب ان بلاک کر دینے چاہیے. کوئی نیوز پیپر پڑھنے جائیں, کوئی خبر کو چیک کرنے جائیں تو پتہ لگتا ہے VPN آن کرنا پڑے گا, کیونکہ نیوز پیپر تک انہوں نے بلاک کر رکھے. تو اس طرح سے بات تو چھپائی جا نہیں سکتی. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے نہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا, تو یہ بھی بہرحال ان کی ایک بہت بڑی بھول ہے, اور میڈیا پہ اس طریقے سے پابندی نہیں ہونی چاہیے. جی آئی ایگری ود یو. اور میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو اس سلسلے میں جو ہے نا انیشیٹو لینا چاہیے کہ ایک دوسرے کے میڈیا ہاؤسز پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے انڈینز جو ہیں وہ پاکستانی پرسپیکٹو کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر ایکسس نہیں ہوگی تو کس چیز کو کاؤنٹر کریں گے. وہ کہتے ہیں نا, آئی تھنک یونیسکو کے اس میں ہے پری ایمبل ان کا جو ہے, ان کا مینیفیسٹو کا, کہ ذہنوں میں لڑائیاں جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں شروع ہوتی ہیں. تو ذہنوں کو جو ہے نا مینج کرنا یا ان کو صحیح انفارمیشن دینا وہ بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ صحیح انفارمیشن دیں گے تو ہی حالات بہتر ہوں گے. اور میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ ہمیں ایک کمیٹی ایسی بنانی چاہیے, ان آفیشیل لیول پہ بے شک ہو, جس میں 10 پاکستانی جرنلسٹ ہوں, 10 انڈین ہوں, ایک دوسرے کے میڈیا کو مانیٹر کریں کہ کون سا میڈیا کس طرح کی ارریسپانسبل رپورٹنگ کرتا ہے, انیکوریٹ رپورٹنگ کرتا ہے. تو اس سے بھی حالات کافی بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ گورنمنٹس جو ہیں بعض اوقات میڈیا کے بھی پریشر میں آ جاتی ہیں کہ جی میڈیا یہ کہہ رہا ہے.
تو میڈیا کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ایکوریٹ رپورٹنگ کرے, فیئر اور بیلنس رپورٹنگ کریں, ون سائیڈڈ رپورٹنگ نہ کریں. بالکل, اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس میں اور زیادہ فیول ڈالیں کہ جی لڑائی رہے اور لڑائی بڑھتی جائے. میڈیا کو ایسی باتوں سے بھی تھوڑا سا میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سر.